महाशिवरात्रिर व्रत काहींकी पालन करा जाए केबेठारु आरंभ होइथिला महाशिवरात्रिर व्रत एई व्रत को प्रथमे किए आरंभ करथिले शिवरात्रि दिन केउ रंगर पोशाक पिंधिले शुभ होइथाय शिवरात्रि दिन जदि आपण माने व्रत पालन करूछंती तेबे केउ सबु नियमर पालन करिवे कौन खाइबे कौन खाइबे नाही कौन पीबे ए समस्त विषय जानिबा आसंतु एई वीडियो माध्यम रे एई थरर महाशिवरात्रि को आमे किपरि भाबरे सठिक ढंगरे सठिक नीति नियम सहित पालन करि परिबा आसंतु जानिबा। नमस्कार मो मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार एई वीडियो रे। शिवरात्रि शिवभक्त मानक पई एक महान रात्रि शिवभक्त माने एही दिन शिवं को प्रसन्न करिवा पई मंदिर रे हो अबा घरे हो समस्ते व्रत पालन करिथांती एही दिन जागर व्रत पालन करुथुवा व्यक्ति माने दिन रे उपवास करंती एवं रात्र रे महादीप उठी सारिबा परे शिवंकर प्रसाद एवं बेलपत्र खाई उजागर होई दीप जालिथांती। आजिकाली प्रायतः समस्ते मंदिर को जाउछंती एवं दीप जालुछंती किंतु मंदिर रे महादीप उठिबा परे समस्ते निज दीप को सही स्थान रे थोई घर को चली आसुछंती तबे आपण माने कहंतु एहा कोन ठीक केबे भी नुहे एपरी करिबा बहुत भूल जदि आपण माने दीप जालिबा को जाउछंती तबे उजागर होई दीप जालिले बहुत शुभ हुए एवं एहा मध्य विधि देखंतु आज्ञा खाली दीप जाली देले तो होबनी नीति नियम को पालन करने को पड़ो जदि जागर रे आपण माने उपवास करूछंती जदि जागरर व्रत पालन करूछंती जदि शिवंक ठारू किछि पाइबार आशा नहीं मंदिर को जाउछंती तबे निश्चिंत भाव रे एही व्रत को सठिक भाव रे एवं सठिक ढंग रे करबा को चेष्टा करंतु नचेत आपनकर ए जो छोटिया भूल पई आपण सारा दिन उपवास करिवे भगवान शिवं को आराधना करिवे किंतु किछि भी फल लाभ हेबनी। तेबे आसंतु जानिबा शिवरात्रि काहींकी पालन करा जाए। देखंतु शिव हेउछंती संहारक शिवं को शिवरात्रि दिन पूजा कले आपणक भितरे जो अशुभत्व अच्छी आपणक भितरे जो नकारात्मक शक्तिर प्रभाव अच्छी आपणक भितरे जो अहंकार अच्छी से अहंकार को शिव संहार करिवे ए समस्त दोष को शिव संहार करिवे। एही दिन मध्य भगवान शिव एवं माँ पार्वतींकर विवाह होइथिला तेणु एही दिन शिवंकर भक्त माने शिवं को पूजा कले शिवंकर अशेष करुणा प्राप्ति होइथाय एवं कुंवारी कन्या माने शिवरात्रि दिन शिवं को पूजा करी संतुष्ट कले तांको शिवंक परी मन लाखी बरटीए मिलिथाय एवं पुओ पिला माने मध्य जदि आपण माने जागरर व्रत पालन करूछंती सेदिन शिव को संतुष्ट करूछंती पूजा करिकी तेबे आपण माने को मध्य नुआ कर्म क्षेत्र रे आपणक पई सुजोग सृष्टि होई पारे आपण माने को मध्य उचित जीवन साथी ठिए मिलिथाय जेउ माने ए जागरर व्रत पालन करूछंती से माने मने रखंतु आपण उजागर होइकी दीप जालिबे केबे भी जागर रे सोइबे नाही खास करिकी रात्रि रे। एबे आसंतु जानिबा शिवरात्रिर महत्व। एही शिवरात्रि दिन अर्थात फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे समुद्र मंथन होइथिला आउ से जो समुद्र मंथन जेतबेले हेइथिला सेठो आपण माने जानिथिबे विष बाहरिला अमृत भी बाहरिला अमृत को तो समस्त देवता माने निज भितरे बांट करी सेवन करिथिले किंतु जो हलाहल नामक विष सेठु बाहरिला से विष को शिवशंकर निजे पान करिथिले। एही दिन माता सती दक्षक यज्ञकुंड रे निजको समर्पित करथिले एवं प्राण त्याग करथिले तबे शिवशंकर माता सतींकर शव को धरी शोकरे शिवतांडवर नृत्य एही दिन करथिले। पुणी परे जेतबेले माता सती माँ पार्वतींक रूपरे हिमालयर कन्या रूपरे जन्म लाभ करथिले सेतबेले से शिवं को तपस्या करी एही दिन शिवं को विवाह करथिले। आउ पुणी एही दिन शिवशंकर लिंग स्वरूप ए धरा पृष्ठ रे प्रकट होइथिले जहार आदि एवं अंत जानिबा पई स्वयं ब्रह्मा एवं विष्णु असफल होइथिले सेथिपई तो एही दिनर महत्व एते अधिका। तेबे शिवरात्रि दिन कौन खाइबे नाही आसंतु जानिबा। प्रथमे जानी रखंतु शिवरात्रि दिन आमको उपवास करवा उचित जदि आपण माने पूर्ण उपवास करि पारु नाहंती तेबे आपण माने फलाहार करी व्रत पालन करंतु मने रखंतु संध्या समयरू आपण माने महादीप उठिबा पर्यंत कौनसी प्रकार किछि भोजन करिवे नाही
ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଶିବଙ୍କର ପାଦୁକା ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଗ ସିଝା, ସୁଜି ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଉଷୁନା କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭୋଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଧଳା, ହଳଦିଆ, ଲାଲ, ନାରଙ୍ଗୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଖାସ କରିକି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କନିଅର ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଜୁହି, ମାଳତୀ, ଚମେଲି, କୁନ୍ଦ ଏସବୁ ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ, ରାଶି, ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମକୁ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନଡ଼ିଆର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଅଧେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଥିବ କି ଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ବ୍ରତକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତକୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିପରି? ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଶିବଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେଦିନ ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏପରି କୁହାଗଲା, ଯେମିତି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ମା ପାର୍ବତୀ ଏହି ଦିନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ଦିନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବରଟିଏ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦୀପ ତଳେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଦୀପକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତେବେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ବା ଦୀପକୁ ଜଳେଇବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଶୁଭମ୍ କରୋତି କଲ୍ୟାଣମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ଧନ ସମ୍ପଦା ଶତ୍ରୁବୃଦ୍ଧି ବିନାଶାୟ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗରର ବ୍ରତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀଷ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।